No. কি হলো ক্লাস ধরে মারো मोटो ब्लॉगिंग इन होंडा लीवो आप बताइए ये मेरा गाड़ी जा रहा है कैसा लग रहा है बताइए साइड से 80-85 पे ये करबे मिसिंग मारबे देखबे হ্যাঁ 80-85 তে মিসিং মারবে ঠিক আছে সব ভক হবে একটু ওখানটা সামনে নিয়ে होंडा लीवो ओ अब मजा आएगा ना वीडियो होंडा लीवो में मोटो ब्लॉगिंग किलोमीटर काम नहीं करता है ये गाड़ी तो 1995 तक आराम से चला जा रहा है, इसलिए सुजय इसको ऐसे चला रहा है। गाड़ी 110 सीसी का है, लेकिन ये 1995 आराम से कर ले रहा है। गाड़ी तो एकदम हल्का है, इसलिए इसको मैन्यूवर करना भी बहुत इजी है और 1995 चला ही जा रहा है, तो इसलिए सुजय इसका ऐसे भगा रहा है। सच में मजेदार है। Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. चलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो गुड नाइट। यार क्यों চালাবে নাকি হ্যাঁ গাড়িটা কিন্তু